sung nugui mankha chini borong gonang MLA Madam Swapna Debormano sung jotono assembly rogo thangai kra khai phankai khorang ti samanu khaje gobang ma issue no tui obor bisingo tabuk ungtong jorao sobche kotor choba choli tongo sung jotono saimano tipra haste ganang ngone je roman script no tui nai tinibo nugui manano norok Agartala bisingo no roman script no tui oro kaisa asulainen kok lamawo gai sungabo khnai makate sapsa pore sungabo kabare sirinai hikai abon isekang sungje assembly o thama madam sung kok ti samani je gobang ma issue no bade boje roman script no tuye je tabuk je rung surung tongnai rongni bagai eba ulni generation surungnai rong bagai roman script no norok assembly o thang kok sai samani tabuk sa jutui norong no tam phirok mu dikhi hambai roman script obot jotoni no adhikar tongo janjani basano janjani kok bomhaike sanai boy script besinai hiaba chini oti prasaro kok borok kok sanai ro o kok borok no tuye roman script bai je sinani obo sanlai mani obo katalia obo kha blaike kesam tam gangkai kesamni bisingo phano obo dabi tongo tamka o dabi no manan bagai rajnotik jara rajnotik khlainai rabo obo rajnotik thungi tongo o roman script na tuye jeng o tiprasarok chini ha chini obo jeng o hawot chini sason korikha o ha chini hinpano boibe sason khlaijangmani bagi rajnotik no adhikar chini thani krini bagi nai rajnotik bemang thungjagoi chini manthai soktai hoite keplewui tongo emonki roman script o script no susung no sung keplewui tongo rajnotik bi thungjagoi tongo de puila nong obo kobongna no musungo jara kok borok sanai rok jara rajnotik kubul tongnai rok rajnotik bai ta thungjak sidi o roman script je dabi khai tongmani jeng obo rajnotik bai mang kubuli tongkhai rajnotik to thagi haise rajnotik phainai thanai ba rajnotik ba 5 বছর অন্তর নির্বাচন ngo ক্ষমতা 5 বছর no changing mano abono wan su gyawoi chini next generation no jeng sthai khai kalangnani ba obo script no jeng thitik thata khai kalangnani baginai jeng sak tharnani nangnai tipramotha বিধান সভা 13 জন MLA tongo 13 জন MLA বিধান সভা হাবমানি লগে লগে no jeng roman script ni bagi kokti sawo tai jat dopha hani bagi greater tripura ni bagi kokti sawo roman script ni bagi nai emon kora khai kokti saka chini LP borom ganang Animesh Deborma bini mo last chini অধিবেশন thane অধিবেশন ti samani o roman script ni bagi no চিঠি পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী রিনান বাদদংখা মুখ্যমন্ত্রী bo চিঠি রিখা tabuk result tam ongnayaनो haipano jara siniti prasaro kok rekha bolte chithi to rikha gatai committee khana ni kok saka committee utam salai nai nai kok abor kok saka haipano chini chung to andolon ma tongnai tini to andolon tongo andolon chung japi ma klainai আন্দোলনের মাধ্যমে সবকিছু পাওয়া যায় আন্দোলনের মাধ্যমে মা সংবিধান নফানো সুনন খালাইমানো আন্দোলন নাঙ্গো আন্দোলন খাইমা থানায় जों কোনো কিছু মানান থাকা হাঙ্কাই অতি প্রাসাদ ফারক আন্দোলন মাংস খাইমা দংসিও শুধু রোমান স্ক্রিপ্ট ইয়া শুধু সাধারণ ও তুই রকনি বাগি পর্যন্ত লামানি বাগি কারেনি বাগি পর্যন্ত जों আমাহাইকে আন্দোলন রমা খালাইও খালাইমা থাंनाय हायसे ताम हांकाय राजनैतिक चिन्तानि अधिकार करि अ हाजों शासन मा खालायलिया जों राजनैतिक बिसिंति खेपनो जों आन्दोलन खायमा थानाय राजनैतिक बिसिंति आन्दोलन खायनानै हिमबानो अब नासिक मानि थानचांनानै नांनाय बा खरां थानचांनानै नांनाय खरां एकलगे खरां तिसाकांका अ खरां बेलायखा गप्लायनाय आरो मथा खाय सामुंतांगांका मथान सबायनानै ककटुकनाय आपनि बागै बोबाग्रानि जे तिप्रा मथा थानचानि मारिनो बोबाग्रा जे बाबे खलायतोंमानि अ थानचानि मारिओ जतनो फानिनानि दरकार बा खरां यासांना दरकार कायसा सुदा जे एबले मानुलो गायनि नुम गोबांमा खरां बति सागा इशु तो गोबांमा दं आखे निनि जे एसेम्बलि रगो डेभलपमेन्टनि सामुरो माने बाहाय खलायमानखा एबा गोसां खलायदा मारै दं आं नेनाबो बुजिना निनि एसेम्बलि निनि बिधान सभा डेभलपमेन्ट
ni samuro মানে আন মান্দাই এলাকানি কক আছে আচ্ছা মান্দাই এলাকানি কক তো আং হসপিটাল হয়তো আরম্ভ খাই কলেজ হয়তো আরম্ভ খাই লামা বেবাক ন এমনকি টুরিজম বেড়াখিরি কাইসা খালাইনাनै আবো পর্যন্ত আং তিসাকা গা তাবো গাंगाय লামা রলে ত্রক ত্রক ngui tongo tam गांगाय লামা অবহান অংখা মান্দায় একদম লামা হামিয়া তে লামা হামিয়া गांगाय আং তো ভিজিট বখাইগা ani aro je GP tongmani je BC tongmani joton ang visit khaimani pore o visit khaimani pore no nokha je lama hamia tei current bagi problem oborok bebang nokha ang chai toka sana khlainani bagi nai omahai keno sawo elakani borok rok agi MLA chai thangnai rok mungsapan khlailangya agi MLA chai thangnani bini tamnani MLA ni je ফান তমানি অ ফান পর্যন্ত বড় বুজিরক গিয়া আমহাই কে কক্সাও গাই CPM 25 নি পরে তো IPF নি বিজেপি কো 5 বছর তো খাইলে CPM 25 বছর তো খাইলাংলিয়া ন এবং IPF টি বিজেপি নি MLA বক খাইমালাংলিয়া তাম গাंगाय বিনি যে লামা নক ni লামা আ লামা পর্যন্ত খাই জাগলিয়া ও লামা তব আং দাবি খাইছে খাইনা নাই দং আং awal amano tuinai CTC mani pore ang phone bai bokok saka chief engineer rok bai bokok saka awal ama belai ke hamiangui toka awal ama tangai ingya angkai file to obo stop ngui toka file process khameni angkai tasara borok estimate ako khlaijak oro kono umko lamani bagai nai mane kun khlaijak ya kisa madam nang bokok sainai de hini samani engineer go ano saka थांगे आं बरंनो सोंमानि परे PWD बाय गाय आं फोन खायका चिफ इंजिनियर न कग साका आबन परे हंगा फाइल हामियांगै टका अ लामा तांगै इंगिया अंका फाइल तो अब स्टप ngui टका फाइल प्रोसेस खामेनि गाय तासारा बरक एस्टिमेट आको खलाइजाक अरो कोनो उनको लामानि बागै नाय माने कोन खलाइजागया किजा मैडम नंबो कक साइनाय दि हिनि सामानि इंजिनियर go आनो साका थांगे आं बरंनो सोंमानि परे PWD बाय गाय आं फोन खायका चिफ इंजिनियर न कग साका आबन परे हंगा फाइल बनो रिंगि ना हारैनाय तब हंगा लागातार काम अंखरि टंका PMGSY नि बंखर काम और PWD नि बरखा RD नि बंखर का अमहायके नंखरि टंगो ताई ब्लॉक अब एमनखा और वो एक्शन प्लान रगो दाजाक टंगो एक्शन प्लान दाजाक फानो बाक्सा एक्शन प्लान ताक तो कंप्यूटर बायबा ऑनलाइन बाय मा खायमाबा बाक्सा एक्शन प्लान रि फानो एक्शन प्लान दाजाक यांगि टंगो हंका आर किसा प्रॉब्लेम ngui टंगो ब्लॉक नि हंका अमहायके सामुं ताबुक चलि टंगो लागातार लामा और 15टा 16टा ताबुक चलि टंगो लामा तो काहामुनाय तैनि किसा प्रॉब्लेम टंगो पामकाय जे सामानि BJP रक सामानि जल जीवन मिशन नि गरे गरे जल पाइप रिननि हिनि सामानि आबो सगुयाखो आबो कतां सगुया साइमिया आर गैस निबो ब्रि रक न गैस बाय मामि संग्रना हिमानि आबो गैस बो सगुया अम हायङै टंगो आर मागना सिरिना कक टंमानि अंका ताय कायसा अंकाय नक जे अब तामनेन कोठा नक रक टंगलाखा नक हामिया रक टंगलाखा हिनि हिमानि गिला मास नखौ मान्दा एलाका नो खामिया रक नक मान्या रक जार BPL खलाइना रक अम्मायांगै टंगो तामनेन कांकाय ब्लॉक न कांकाय BJP रक से सालोगो ब्लॉक नि चेयरमैन चंगलाबा दा तामारो BPL छाबने BPL इना बोरा बाटा सामना ना बिरेद बाटा रक आबरो borok ni jini borok no mang basai ke ri tongka jini tipra mo thana hangkai obo mane borok nori tori rika omo hai khai khalai tongo nok rima bo sem omo hai no ngui tongo angkai tabuk ngangka ko kha bose orwo tipra mo thani MLA tongo nong na maka hai se madam BJP hingkai nini ani basi choli nini ani basi choli tong kharwo angka abo sung jara leaders tongai rok ang niji baithang tai chini arwo boromganang Jagadish Deborma TTADC ni chairman bobo to tongo जों अब ताइसा कठोर ताइसा जों सक्तो खाइ जों कराक खाइ ताइसा मीटिंग आको आसुक लायनाय ताइसा जों ककमा सालायनाय अब अरो एडिसिनि बो tongo ताक विधान सभानि बो tongo हंगाय तो बरवा हायके नि आनि हिनि बासि चलि लायगेला समानकाय रिनानि नांनाय যারা বিগ্রা যারা ন্যায্য অধিকার যারা মানানি উপযুক্ত আ বরংনো রুনানি নাংনাই আমহাইকেন সিস্টেমেটিক ভাবে চলিনানি চেষ্টা খাইনাই বরক তবে
চাপ মারিনাय जोंल' गभर्नमेन्टआव करिब्ला गभर्नमेन्टआव करिफानो चाप सृष्टि खालायनो जों अमाहायके आदाय माखायनाय अमाहाय उनि दङ तो हिंगे प्रब्लेम नङै दङ आनि एलाकायाव ताइसे आं नं मेडियानि बिसिंति किसा सानानि मुजुङो लामा रगनो फुनु फुनु गोटा माने अब निनि यांगो तमनानि पिडब्लिउडी नि लामा रग तब आरडी नि लामा रग तब जारा स्टेट गभर्नमेन्ट नि लामा रग अब रगनो फुनु फुनु गो माने लामा खलायफायदि हिनै दा एमएलए न रिंगिनाय कबगैनाय रग सावटा हंगे आ लामा रगनो हंगाय अब आं तो गभर्नमेन्ट एमएलए याबा जों तो बिरोधीनि एमएलए जों बिरोध माखायो बा बर भुल तं बर तामु तं आबरंनो जों रमै मानो दाबि खाय मानो फियाबा अब रिनाय आं मानो हनिनाय डाइरेक्ट रिनाय रहिनि साइमा सानै मानो सानै तो बुइ मांखायसे बर रोखायसे जों मानाय प्रेसार मानो प्रेसार राइज रिवैनाय जों तिख्लाय तो बुइ मानो गताम गंके नरक जारा एलाकाव अ लामानो मारिनाय हिंसा मारक अब तुरुक चाइटक नाय एमएलए फानबाय जुदि खलायमाखा खलायमिनाय एमएलए फानबायबो आसो काम कतर आम खलायमाया तुरुक सुत खातुरक हंका खलायतो गता एमएलए फानबाय हंका गरिसु बर नांगको आमतिरक न नायतो गयनो रि दङ एबं खलायनो दङ तुरुक मा आगलायनाय डेभलप खायनायनि बागैनो जतन अब तामकाय जतन सुबिदा असुबिदा दङ हायपन बर नांगको आबरंनो नायतो गय मा खलायनाय हायपन जों गभर्नमेन्टआव करिब्ला आबो मा बुजिलायनाय बेलायखेना हामबाय मेडाम न बेलायखेन नांगौ माने कक साइ खोना रेखा केबो बुखाता थुइबायदि हिमानि कक बंनि कक ngakai तिप्रा सारंनि बागै जे गाहाम खलायनानै हामक्राय खलायनानै नै जे बाचानाय रक ताबो बरक बुखा थुइयाको नरक बुखाता थुइदि तुरुक डेभलपमेन्टनि सामं फाइसिंनो थांगै दङ तांगै हिन्दे बिरोधि पार्टी हिंगे नरक साइमानो सानय तुखा हांकासि नरक न बरिनानै आबस्रायस्रायनो जेनि मेडाम साइ खोना रेखा अबाहेक्लायनो नरकनि बागै बरक चबा खलाय दङ सानय दङ मानथाय सकथायनो रिनानि बागै तिनिनि साल बेलेग साल कथा तांगे साल कथा माले याप्रि याकेमसा सेमानि परे न तिनि बाय 3 बছर ओंखा तिप्रा मथा ओ 3 बছर मानि तिप्रा मथा एडिसो गभर्नमेन्ट फाइमांखा 13 जन एमएलए फाइमांखा तामंका थानचानि मारि थानचा बेलायखेन फान थानचानि मारि बेलायखेन कतर थानचा तंगानि नांगो जतन थानचा तंगलायदि ओ 3 बছर जे 3 बছर काय तंगानि ओ 3 बছरनि चिनि जे सामुं तां तंगानि बा तांबाया बारा रक तंगानि जों आबनो सामुंरंनो मा तांलायनाय एला जत तिप्रा राज्यनि जे तिप्रा मथानि जे संगठन तंगानि और ब्लक तंगो ताइ डिस्ट्रिक्ट तंगो ब्लक वाइज रगो ब तिनि हाय दिन साल कथार हनैनो 3 बছर कामानि फाउन्डेशन दे हनैनाय जत जागान फ्लेग ति सालालाय पालालाय तलायो तिनिखे बेलायखेनो अरते तंग थकमानि खातुंमानि साल तिनि अर हंगा आगरतला बुबाग्रानि जे मालनचनि बास और सेंट्रल हयते खलायनानि नाय दंगो बुबाग्राबो फायनाय अरगो सारा त्रिपुरा राज्यनि बरंनो अबनो कबगनाय थानचा तंगदि बुबाग्रानि बिसिंति यक सामुं मानाय जों फियक जाकनाय एकमात्र बुबाग्रा सिमिनो दंसेव जों बिनथानि जों बिसास दंगो ताइ पुइतो चावो बुबाग्रानि बिसिंति जों यक सामा मानाय जतनो बुबाग्रानो फानिदि ताइ थानचा तंगदि बुबाग्रा फियकनानि बागिनाय चाइतो गय दंगो हामबाय